अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कितने गई हो मेरी तस्वीर है, नज़र ही नहीं आ रही। ए देखो जी। हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। की हाल है? डबल तस्वीर नज़र आ रही है, शीशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। नहीं, गल वधी नहीं पई, गल मुक्की पई है। और देखो, और तस्लीम कर लिया है इमरान खान ने जो बयान दिता सी ना कि मैं मेरा फैज़ हमीद के साथ रिटायरमेंट के बाद कोई अलैक सलैक नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई सलाम नहीं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। वो रऊफ हसन आज टीवी पे मान गया जियो के साथ, कहता है जी साड़ा राबता है सी, साड़ा क्लोज राबता सी, दौरान सर्विस भी ते दौरान बाद भी। ਤੇ ਨੈਲੇ ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦ ਡੋਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਲੈਕ ਸਲੈਕ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਚੋਰ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੜਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਪੀਸਤੇ ਪੀਸਤੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ तो मैं इनसे डील नहीं करूंगा। ओए ओए चबल तरीन इंसान, लोगों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਲੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਾँव ਪਾੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੂਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੋਈ ਪਾਸਾ कि ढोला असा कित्थे विना। इमरान का तो ये हाल है कि यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि वो ना उसको जो मर्जी कहें, जो मैंने उसके बारे में कहा था ना कि इमरान चौक उल्टा लेट गया है, साढ़े कम दा नहीं रहा है, उठ के हूँ तू, तो बस ये इस तरह का हो गया है और इसकी कोई नहीं सुनी जा रही। आज एक तो इसकी मंजी ठोकी है ना DGI SPR ने, और मंजी के साथ साथ पीढ़ी ठोक दी है रऊफ हसन ने और आमिर डोगर ने। बस अब और क्या सबूत चाहिए भाई? और करो फैसले, तारीख पे तारीख दे रहे हो, फैसले करो फैसले। इसको अब तक खाक हो जाना चाहिए था। वो कहते ने मैं बड़ा अहम सी, यही मैनू वहम सी। इमरान नू बड़ा वहम है कि मैं बड़ा अहम हाँ। और बेटा भुट्टो भी यही कहता सी कि मैं बड़ा अहम हाँ, मैं मुझे ये ज़ियाउल हक काना जो है ये फांसी नहीं दे सकता, इसका बाप भी नहीं दे सकता, इसमें इतनी जुर्रत भी नहीं है। और अच्छा, उन्हें फांसी दे के दूसरे दिन क्या जी उसको दफना दिया गया। और मैंने ये आपको कह दिया हुआ है कि मुझे इमरान खान, आप तो कहते हैं ना जेल से बाहर आ जाएगा, मुझे जेल में भी नजर नहीं आ रहा इस साल के एंड पे जी। मुझे 2025 में इमरान खान कहीं इस दुनिया पे नजर नहीं आ रहा, इस धरती से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये बात है। और सर जी मुझे 2-3 मैसेज आए हैं कि सर असी तो मुस्लिम लीग नून छड़न लगे। मैं आखा क्यों? खैर होए। कहते आज फिर उसको बुला के, उन्होंने स्पीकर ने बुला के कहा है आओ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते हैं मिल के। और राना सनौला कहते आओ जी मिल के जनाब। राना सनौला ने महमूद चकजई से मुलाकात मान ली है, हमने मुलाकात की है। और राना सनौला ने कहा जी इमरान नू कहो कि सानू चोर डाकू ना कवे, बल्कि साड़ी जेड़ी गल है वो डायरेक्ट साडे नाल गल करे। सर जी ये फिर ये आप मुझे ये बताएं, ये मुंह और मसूर की दाल, वैसे मैं अभी मसूर की दाल ही खा के आ रहा हूँ, चिकन बीफ कबाब और इन चीज़ों के साथ दाल ही खा के आ रहा हूँ, लेकिन ये मुंह और मसूर की दाल ये कह रहे हैं जी कि साडे नाल वो गल करे। आप यकीन करें, जैसे मैं आम लोगों के लिए कहता हूँ ना, इमरान खान एक दफ़ा इनको ये कह देना, इस वक्त जो इनके हालात हैं, एक पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। शहबाज शरीफ डरा हुआ है, नवाज शरीफ डरा हुआ है, सिवाय मरियम नवाज के बाकी सारे डरे हुए हैं। ये क्यों डरे हुए हैं सर जी? इसका कोई निकालो कि नवाज शरीफ असम्बली में क्यों नहीं जा रहा। और इत्थे सर जी फिर पंजाबी कहते हैं अंब लैन आए हो तुसी, एक दिन असम्बली में नहीं गए, इतने बड़े बड़े वो इजलास हुए, बिल पास हुए, सारा कुछ हुआ, आप नहीं गए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी ये मैं कह रहा हूँ इनकी ये इस वक्त इतनी डरपोक जहनीत है कि एक दफ़ा इमरान खान इन्होंने इस तरह कहे, मैं गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह कहे
اوے چور ڈاکو کتو ادھر آؤ میرے ساتھ مذاکرات کرو. یہ پھر وہ پنجابی کہتے ہیں کہ میں جتی پاواں تا کافر آکھیں. یہ ایسے بھاگ کے جائیں گے. اتنا اس نے ان کو اتنا ڈرایا ہوا ہے. اور ہمیں آپ سے زیادہ تو دھمکیاں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. قانونی ٹی وی کو آپ میرے گواہ ہیں کہ میں نے پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر جا کے ویڈیو بنا کے آپ کو بتائی ہے. میں نے کہا یہ دیکھیں یہ اس نے جناب وہ ادھر وہ جو پہن لیتا تھا بالٹیاں پہن کے عمران پھر رہا ہے, یہ دیکھیں. تو ہمیں نہیں خطرہ ہوتا. اور بھائی اگے ود کے کوئی کام کرو, نہیں تو کسے پاسے جوگے نہیں رہو گے. نہ 3 میں رہو گے نہ 13 میں رہو گے. میں یہ ایسے نہیں غصے سے کہہ رہا, یہ حالات ایسے بتا رہے ہیں. آپ میاؤں 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 کر رہے ہیں ان کے سامنے, اور وہ آپ کو یہی کہہ رہا ہے کوئی شیر اور ڈاکو اوے چور ادھر آ. تو یہ رانا ثناءاللہ نصب ہو جائے گا. اور رانا ثناءاللہ جس کے اوپر 25 کلو ہیروئن کا کیس بنا تھا. یہ عجیب بات ہے. اگر یہی والا رویہ اختیار کرتے نا, آج یقین کریں عمران خان کا کوئی ایک چھوٹا سا کارکن بھی نظر نہ آتا. وہ کہتا بس بھائی سانو پتہ لگ گیا کہ بہت بڑا فراڈیا عمران خان ہے. لیکن سوشل میڈیا اس کا جو ہے وہ تکڑا ہے. سوشل میڈیا پہ اس لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ منحوس یوتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ مسلم لیگ نون کے سارے چینل سبسکرائب دوستوں سے کروائیں. قانونی ٹی وی کو ڈبل ٹرپل کر کے کریں. جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں نا ان کے پیچھے آپ کھڑے ہوں. فوج کیوں ڈھیلی چل رہی ہے, عدالتیں کیوں ڈھیلی چل رہی ہیں, انہوں نے پیچھے ہوئے مڑ کے دیکھتے نہیں تو حکومت ہے ہی نہیں پیچھے. حکومت پیچھے ان کے ہے ہی نہیں, عوام ان کے ہے ہی نہیں. جلسے وہ کر رہے ہیں. آج بھی اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے او جی 8 ستمبر سے جلسے دی اجازت ہے. کیوں کہا ہے اس نے؟ بل جب کہ دوسرا پاس ہوا ہے کہ جی 1 ہفتہ پہلے آپ لیں گے. اور یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. افسوس ہے ان کا. ویسے آپ بتائیں میرا یہ غصہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یہ بتائیں. اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہو مائی گاڈ پانی کی طرح بھائی, چلو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ کوئی کھانے پینے کی ویڈیو لگا رہا ہوں, وہ دیکھو ٹھیک ہے. اللہ بیلی 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. مشوروں کے لیے کیس کے لیے میرے ساتھ اس نمبر پہ رابطہ کریں اور یہ ویڈیو دیکھیں اپنا بلڈ پریشر نارمل کرنے کے لیے. جی ویری نائس ہاٹ گرم فوڈ مکس. جی السلام علیکم. آج پھر ہم ادھر جناب جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہاں سے ہم یہ وہ کر رہے ہیں کھانے کا کام. تو خان صاحب تھینک یو. یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے جس دن پہلے دن ہم آئے. ہاں جی ویری فرسٹ ڈے. ٹھیک ہے. اینڈ Mr. Gullet. Sir, thank you, Masood Khan. You introduce Gullet. Gullet is very nice, young boy, energetic, and he visited Pakistan. And now I also again invite you to come with Imran our saath. جی اس نوجوان کو تو آپ جانتے ہیں, اب یہ بھی مشہور ہو گیا نا سر جی. حبیب صاحب یہ کل انڈیا جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھ کو خوب سیر کروائی ہے خان صاحب نے اور انہوں نے مل کے. تو آئی انجوائے لاٹ آف. تو تھینک یو آل یو سر. تھینک یو. Gullet belongs to originally Somalia, and but he born in UK, and he is teacher here, teaching Islamic education. No. So it's English. English. Yeah, so that's what I studied. Okay. Thank you. Nice meeting. Allah Hafiz. اور یہ لسی بھی آ گئی ہے. لسی آ گئی ہے سر جی. یہ بزرگوں کی لسی آ گئی ہے اور نوجوانوں کی کوک آ گئی ہے. یہ اب یہ کافی Alhamdulillah, very well, sir. Weekend, alhamdulillah.
UK, originally from Somalia. ہاں جی. You okay, sir? اچھا. آپ کے نام Very happy. My name is Munsif, and you told me that you visited Lahore Lahore, yes. and remained 2 months there. 2 months there. Did you enjoy? I enjoyed it. It was very good. You like Lahore? It was good. There was a period where it became sticky, humid. Uh-huh. Yeah, that was difficult. But other than that, it was good. Other than that, I enjoyed Very it. happy to see you. Alhamdulillah. I'm Okay. very happy to meet you as well. جی جی. London. آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے ان کو بیٹا بنایا ہوا ہے, تو بہت اچھے انسان ہیں, بڑے مذہبی ہیں اور بڑے ماشاءاللہ. اور یہ تو آپ کو حبیب صاحب, آپ خود بڑے مشہور ہو گئے, آپ بڑے مشہور ہو گئے میرے چینل پہ. ہاں جی جی. کافی ہم پی رہے ہیں. آج کون سا دن ہے؟